ଚାହୁଁଛି ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳଦାନ ପାଇବା ପରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁ ନା ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉ। ଅପବୀ ପୁତ୍ର ଭଳି ଜୀବନର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟଟାରେ ତାଙ୍କଠୁ ବହୁ ଦୂରକୁ ପଳାଇ ଯାଉ ବେଳେବେଳେ ଆମେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରେମିକ ପିତା ଆମ ଫେରିବାର ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ପିତାଙ୍କର ହୃଦୟର ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନକୁ, ସେହି ଫେରିବାର ଆକୁଳ ଆଶାକୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ମନେ ପକାଇ ଏହି ପରିବାରର ପୁଅ ଭାଇ ସୁରାଟ ମଣ୍ଡଳ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏକ ସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗୀତ। ସଙ୍ଗୀତଟି ହେଉଛି ଦେଖ ଆଜି ବି ଶୁଭୁଛି ତୁ ଫେରିବୁ କେବେ। हेलो सर्वप्रथमे मु गीत गाया पूर्व प्रभु ना धन्यवाद दो सुंदर सुजोग पे आ बहुत दिन पर बोधे आपण मैंने मत देख पारे आ मो ना सुराट मंडल मु 2013 मसीहा ठारू ये होम छाड़ी आ प्रभु दया हेतु प्रभु मते गोटे छोट कम देते आपणकर यही कटक डिस्ट्रिक्ट रे ही मु काम करे हाई स्कूल टीचर टाइप हिसाब से काम करे मो प्रार्थना करुवे जपरी प्रभु मो सब मो पाखे रे द्वारा जपरी परिचालित करेंगे प्रार्थना करेंगे आई गीत या पूर्व मो डाडी को बहुत बहुत धन्यवाद दूसरी डाडी मम्मी और ये बसुवा समस्त प्रभुंर सेवक और सेविका मान समस्त को प्रणाम एवं एठारे बसुवा मोर छोट छोट भाई और भौणी मान समस्त को मोर स्नेह आसंता मैंने गीत गाइबा। नीरवे
ସାଜିବାକୁ ତ ପ୍ରାଣର ଶୁକ୍ଳର ପରୀକ୍ଷା ଡାକୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏ ଭବେ ତତେ ସେଇ ଡାକ କି ଶୁଭେ ଡାକୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏ ଭବେ ତତେ ସେଇ ଡାକ କି ଶୁଭେ ଦେଖ ଆଜି ବି ସବୁ ଫେରିବୁ କେବେ ଦେଖ ଆଜି ବି ସବୁ ଫେରିବୁ କେବେ এই জীবনর মায়া ভরা এই জীবনর মায়া ভরা ক্ষণিক সপন তু ফেরিবু কেবে দেখ আজি বিশুভু ফেরিবু কেবে দেখ আজি বিশুভু ফেরিবু কেবে